ito lang presidente ka na mag-impeach. Wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Thessalonians chapter 2 verse number 13. Ako ang basahan sundi sa inyong mga mata. 1 Thessalonians 2:13, it says, "For this cause also thank we God without ceasing, because when ye received the word of God, which ye heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you, or in you that believe." So ato makita din ang giingon ni Apostle Paul nga dunay mga tao, especially this Thessalonians believers, ato makita din they receive the word of God as it is in truth, not as the word of men. So dili ni siya pulong sa tao, kundi pulong sa Dios o kamaturan kini. Pero alang lang ngadto sa mga tao nga dunay pagtuo. Sa mga taong walay pagtuo, this is not the word of God para sa ilaha. And this is just words of men according sa mga taong walay mga pagtuo. But kanato nga mga dunay pagtuo, the word of God is the truth. Kunya dili ni siya word of man. Now, atong sigutan ning kabuntagon the 7 reasons why the King James Bible is superior to the originals, or 7 reasons about the superiority of the King James Bible over sige tuwag og original autographs. When we say originals, that means the original autographs or the original text. Ito yung pinakauna na ilahang gitawag og pagtuo o muna itong ituuhan kapag pinakauna yun, original. Superior ang King James Bible i-compare nato sa originals. O ganong ingon ana aron doon natin 7 reasons nga tugag pagtagad. But before we go to sa gitawag pinaka-content sa mga mensahe, let's look at sa introduction na to, especially atong sigutan karon ang fundamentalist and Bible believer. The King James Bible is superior to the original autographs. That is what we believe. And to all other modern translations. So, i-compare nimo ang King James Bible o ang pinaka-original nga autographs, o i-compare pag mo sa mga modern translations or translations. We do not call it modern translations, but modern perversions. That's the way to call those Bibles nga tawag karon mga modern. Superior ang ato ang King James Bible. God uses the King James Bible in a great way in the hearts and lives of those who believe it, according to our text. So dako kayo og gihimo ang pulong sa Dios sa matag kinabuhi sa mga tao, especially those who believe it. At makita niya na the fruit of the King James Bible speaks for itself. It has produced strong Christians and churches. The modern versions are associated with liberalism and apostasy. So munay gituwag og trademark sa mga modern perversions, kanang mga modern Bible karon, modern versions of the Bible kuno. Ang associated sila sa gitawag og with liberalism and apostasy. Munay ato makita sa mga modern translation. Now let's
look at sa gituwag og fundamentalist and Bible believer. So atong hisgutan ining kabuntagon as we continue sa tuwang introduction. The difference between fundamentalist and Bible believer, no? Sa may kalainan ni mga fundamentalist o Bible believer. So there's a difference between being a fundamentalist and a Bible believer. No? Fundamentalist and Bible believer. There's a difference ato makita diha. Fundamentalists stand on what they consider to be the major doctrines or fundamentals of the faith. But Bible believers stand on the very words of God. No? Ang mga fundamentalists, they stand on the major doctrines or the fundamentals of the faith. But Bible believers stand on the words of God. Many fundamentalist preachers or fundamentalist preachers and teachers do not believe the King James Bible. Sadly, mo na kamatuoran, daghang mga fundamentalist nga preachers and teachers nga dili mo tuo sa King James Bible. As sa unsay atong gituan, compare sa unsay atong gituohan. So, unsay atong gituan sa King James Bible, they do not believe sa ato ang mga claim. So ilang gina-reject ang ato ang mga claim. Kini nga claim, the King James Bible is superior to the originals, or the superiority of the King James Bible over the original autographs. They do not believe that. Isa mo tuon niya na. Ano man? It is because kini nga klase sa mga tao, kung unsay iparot sa ilaha, unsay isulti sa ilaha, mutuo lang po sila without even digging into the reality, the truth of what they heard. Kini unsa may truth nini, unsa may atong basyanan ani nganong nituo ta nga ang King James Bible is superior over sa gituog originals. So at pagtagad ato i-dig out nganong ni-claim tag ni ingon ana nga klase nga niabot kita or ni-come up kita nining klase sa gituwag og statement nga ang King James Bible is superior compared to sa originals. So others use the King James Bible exclusively because they think it is the best translation. So ang uban nagamit niini tungod kay nagtuo sila nga ang ilang paghunauna, this is the best translations. Others say it is the nearest translation, but they do not submit to it as their final authority. Daghang kayong mga tao magtutudlo sa kunuspulong sa Ginoo, they use it because ilang pagtuo, it is the best translation and or it is the nearest translation, but they do not believe as their final authority. Di sila mutuo na kini ang pinaka-final authority. That is why daghang kay mga Kristohanon karon di lang sa mi mutuan na kay mo may sulti sa among pastor na dili kinsa ilang authority ang ilang pastor. Mo may barugana na ni pastor, mo may gisulti ni pastor, dili ingon ana. It should be ug unsay atong stand kay maunay gisulti sa Bible. It is we believe, we always gitawag og stand sa usa ka phrase what the Bible says. Dili kay what the pastor says, dili yun ana, or dili kay what the church says. Pagkadaghan nga ng asimbahan karon, amo man ni stand sa among simbahan, amo man ni stand sa among pastor, amo man ni stand ni kuan. Dili ba unsay stand sa Bible? Mo na pinakapait sa atong kahimtang karon. Mga daghang kay nagamit sa King James Bible kunuhay
kay mo yun sila best translation and nearest translation, pero dili sila mo submitar nini as their final authority. Ang ila pagyapong final authority, ang ilang pastor kinsa ilang dako-dako diha. Kini bitang nearest translation, delikado ng nearest translation. Ano man, mura na siya og imong translation sa imong Bible, mura na siya nakabutang og 99.9%. Naapay 1.1% ni sayo. Ha? If that is your belief, ng imong King James Bible or imong Bible 99.9% correct, ha? And then 1%, 0.1% wrong. Okay. Delikado ka diya. Ha? Dili ni siya sabon nga safeguard ga makuha ang bakterya 99.9%. Pero naapay 0.1% nga bakterya nga magpadaghan ng bakterya sa lawas. Binuang dili ingon ana ang claim sa Bible. If you have a Bible nga mo na imong pagtuo kay nearest translation man kaya nearest but pasabot dili perfect translation, dili perfect word of God. So dili siya perfect but pasabot dili pure. So that means may kag nearest so wa kaabot sa pinaka 100% nga ato ang gitarget. So imong Bible nga wala sa 100% nga accuracy or nga gitawag og pagka pure or perfect nga na, so delikado imong Biblia, delikado imong pagtuo diya. Ano naman, kanang 0.1% nga sayop sa imong Biblia, dako ka na sa ikadaot sa imong spirituality, sa imong spiritual aspect sa imong kinabuhi. Una nga, kini nga klase sa claim, dangerous yung klase sa claim. That is why we do not believe yung ato ang King James Bible is the nearest translation. It is the perfect translation and perfect word of God. Ito nang igisgutan, tumilabay pa nga tigom na to. So, that's why we as Bible believers, we always believe that the King James Bible is our final and absolute authority sa ato ang kinabuhi. So let's look at the typical fundamentalist view of the Bible. Tanawon ilang mga view. Ito tanawon ilang view sa Bible. They said it was inspired in the original writings. So, ang ilang claim, ng inspired mo lang ang originals. Ang translation, King James Bible, not really inspired. So, it was inspired in the original writings. It was preserved in the original language. So, ang original language, preserved sa original language. That means Greek or Hebrew Greek. And a little bit of Aramaic. The King James Bible is a good translation, they said. But it is not the inspired Word of God. So ato nang gisgutan atong milabay nga pagtudlo anto sa pulong sa Ginoo. What is the unsay kapusulanan, unsay pulos na kay preserved Word of God but not inspired? Inspiration and preservation must go hand in hand. Dili pwedeng magkatibulaag na. Di pwedeng magkabulag na. Dapat mag-uban sa duha. Kay why pulos ang imuhang preservation, imong Bible nga preserve without inspiration. Wapoy pulos ang imong inspiration kung walay preservation.
So ang duha kinahanglan mag-uban. So the King James Bible is a good translation, but it is not the inspired Word of God according to these fundamentalists. For example, consider this statement from a leading fundamentalist college. So naray ilahang itawag og I think ilahan ning gitawag og statement of faith sa ilahang Bible. So according to them, we believe that the Bible is the verbally inspired and infallible, authoritative Word of God, and that God gave the words of Scripture by inspiration without error in the original autographs. So according to them, we believe that the Bible is the verbally inspired and infallible, authoritative Word of God, and that God gave the words of Scripture by inspiration without error in the original autographs. God promises that He will preserve His Word. Jesus said, My words shall not pass away, according sa Matthew 24:35. We believe that God has kept that promise by preserving His infallible Word in the traditional Hebrew and Greek manuscripts, and that the authorized version or the King James Version is an accurate English translation of the preserved Word of God. So, muna ilang pagtuo. This view is not based on what the Word of God says about itself. The reason that it is so commonly accepted is that most fundamentalists are parrots who repeat one another instead of being Bereans who personally search the Scripture. According to Acts 17:11, dapat kitang mga believers maging Bereans kita. Kung saan ang mga Bereans? Ba't pasabot, kini nga lugar, kining mga Kristohanon nga nasa Berea, mga Berean believers. Dili sila lang sa pagpaminaw. Bundili, they search the Scripture kung ang ilang nadunggan tinud-anay ba o dili. Muna kinaiya sa mga Berean Christians. Di sila mo settle lang sa unsay ilang nadunggan. Kay sila mismo ilahang i-prove sa ilang kagalingon kung mao ba nay gisulti sa Biblia o dili. Muna nindot nga attitude dapat. What they believe about inspiration, preservation, and translation of the Scripture is based on what men have taught them instead of what the Bible says. Now, the doctrine of the fundamentalist is that when we say inspiration, it is a one-time event. Muna ilang pagtuo. Ang Ginoo daw, ang inspiration sa Ginoo from God to man. Gikan sa Dios paingon sa tao aron isulti niya ang pulong niya mo to inspiration. But I don't believe that. Nga naman, inspiration is a constant event. Dili pwede nga one-time event ang inspiration. It is a constant event. Nga naman, gininhawa gani. Dili kay giginhawaan. Dili ingon ana. Ang inspiration is gininhawa ni sa Dios. The breath of God. That is why it is a constant event. Wala may gininhawa nga kausa lang. Kausa lang sa katuig. Kaisa lang sa kadlaw, kaisa lang sa kasimana, kaisa lang sa kabulan, kaisa lang sa katuig. Dili nga nang ginhawa. Ginhawa sa tao, constant. Or else, kung di na ka mo ginhawa, patay na. Muna ilang pagtuo sa inspiration. Mabita na atong gibasa atong milabay in the book of Job, nga the inspiration of the Almighty giveth us understanding. So without the inspiration of the Almighty God, di ta kasabot sa pulong sa Ginoo. So in other words, nasabta na to ang pulong sa Dios, it is because dunay inspiration. Job 32 verse number 8. Ayun dia. But there is a spirit in man, and the inspiration of the Almighty
giveth them understanding. So kung karon ka buntagon o karon nga panahon wa kay pagpanabot, that means wa kay inspiration. But the fact nga karon nakasabot ka sa Biblia, that means you have the inspiration of the Almighty. Mo na yung matawhanan, nagtuo nga ang inspiration, it is a one-time event. Dili yun, ana. Inspiration is a constant event. Just like our breath. Ang ato ang pagginhawa, constant. Mo na ilang pagtuo. Okay mga tawhanan, kung unsa day gisulti sa ilaha, they just parroted. Sa uban pud nga mga tao, mo ilang drunggan, amo po ilang isulti sa uban. Amo na inspiration, one time event. So ko na kuan ang bersikulo karon nga, the inspiration of the Almighty giveth understanding. So kung may inspiration karon, wa na tay pagpanabot karon. The fact nga naa tay pagpanabot, that means the inspiration of the Almighty still there. I don't believe on double inspiration. I don't believe that. I believe in a constant inspiration until today. Because without the inspiration of God, the inspiration of the Almighty, we cannot understand the Scriptures. So the biggest questions are this. What good are original writings that no one possesses? Usa may mahatag nga kaayuhan or usa may ikahatag nga kaayuhan sa usa ka tawo nga nang gitawag ninyong original writings nga walay bisan usa ka tawo nagkupot ana karon. Ikaduha, what good is it to preserve Scripture only in language that most people cannot understand? Kung mayon kag gi-preserve ang words of God sa original languages, Hebrew, Greek, and a little bit of Aramaic, o sa may kapuslanan, ana, nga mga lingwahe, nakita nga mga common nga mga tao, di ta kasabot. Kasabot ba ita og Hebrew? Kasabot ba ita og Greek? Kasabot ba ita og Aramaic? So what's the use? Now, as a Bible believer, and I hope you must be a Bible believer, our listener, dapat maging Bible believer ang imuhang pagkaikaw. If you are not a Bible believer, kung dili ka magtotoo sa Biblia, you will look to fallible men. Ang imong gitan-aw katong mga fallible men, katong mga taong masaypunon, masalaypon, makasasala nga mga tao, prone to commit mistakes and errors silang kinabuhi. So muna gitan-aw sa mga taong walay pagtuo sa Biblia. That is why we do not. Di ta gustong maging dili ta Bible believer, kay ang dili Bible believer ang gitan-aw katong mga fallible men as their final authority. And that is exactly what ambitious and self-promoting scholars want. Muna gusto sa mga ambisyoso ng mga self-promoting scholars. Muna ilang gusto na sila ang tan-awon sa mga ordinaryong mga tao. Muadto pulpito, according to the Hebrew text, according to the Greek text, mura yung si kuan para inon yun niya, grabe gini ni si studios no, kay mayo man kayo Greek word, mura gud tong pipila ka buok. Di na lang tayo pagka-aron ingnon. We as common people, we do not, kung naaman tayo mabasa nga gamay ng pipila ka mga Greek and Hebrew text, pipila lang na. The reality is we cannot, di kita kasabot, di kita kabasaan ang ilang pagkasulat.
Pero may gusto sa mga scholars, sa mga Bible scholars ko, no, nga maadto pulpito nga, according to the Hebrew text, according to the Greek text, muna siya ang nagsuot sa Greek text, muna siya ang nagsuot sa Hebrew text, muna siya ang meaning. Grabe kayo. Okay. Magi ko na para tanawon sila sa mga tao nga, there's somebody. Muna mga ambitious and self-promoting scholars. Nagitawag. They would have you believe that you must listen to their lectures, or let's say dry lectures nga naman, di ka kasabot. Sutihan kag mga Hebrew text, Greek text, di ka kasabot. So dry lectures. And read their boring books to know what the Bible really says and means. But as a Bible-believing preacher, it is my sincere desire that those whom God allows me to influence will believe the Bible and learn to study it for themselves. Muna among kagustuhan nga, dili kami, kundi dalunta mo sa Biblia, kamo mismo mo dig out sa truth, kamo mismo ang mo search sa truth. Dili mo mutan-aw sa unsay among ginatudlo, unsay gitudlo sa Biblia, mo na among katuyuan. Dili kami ang final authority. Dili. Sa sulti sa 1 Corinthians 2:5, sa sulti sa Biblia, that your faith should not stand in the wisdom of man, but in the power of God. Dili sa unsay kaalam sa tao, kundi sa unsay kagahom sa Dios. Ang inyong pagtudya magatindog sa gahom sa Dios, dili sa kaalam sa tao. So I do not seek dominion over anyone's faith, and only want to be a helper of their joy. So the question is that, do you follow Christ or Satan in how you approach the scriptures? Gasunod ba ka ni Kristo or ni Satanas sa dihang mo approach ka sa pulong sa Dios? Remember, Satan casts doubt on the word of God and tampers with it. Ang demonyo, ang yawa, nagpugas, nagbutang siya pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. Pag ngayon nga, amo na sulti sa King James Bible, pero atong tan-awon sa original, kumuo ba jud nay tinud-anay nga meaning. Kay kanyo imagine na, gibutangan ka nagpagduha-duha sa tao, sa maong magtutudlo nga, di ka makarely sa King James Bible. Nga naman, kay mato pa man kag original, para sabto ni mag-unsa gyud na siya katinuod. Kanyo imagine na. Pero ang Bible, nag-prove na siyang kagalingon. Every word sa King James Bible, na anay naka-built-in nga dictionary diya. Ani ka nindot ang King James Bible. At makita, in His earthly ministry, Jesus Christ always honored the copies of Scripture available to the people as being the Word of God. Even Jesus Christ, gina-honor niya ang mga copies of Scripture. What Christ has in His earthly ministry, kung gabantay kasing earthly ministry, they have copies of copies of copies of copies. Wala sila'y original manuscript sa Hebrew text sa iyang time. Ang naa sa iyang kamot is copy. Dili itong original photographs. Kaya what ay original anang panahon ni Jesus Christ, especially ang Hebrew. Ano man? Kaya imagine sa time ni Moses, time ni Christ, kalayo. So unsay na sa time ni Jesus Christ sa Hebrew text is copies. Pero gina-honor na ni Jesus Christ as scripture. Unsay sulti niya? John 5:39, search the scriptures. So ang naa sa iyang kamot copy, iyang gi-honor as scripture. Sacred book. Holy book, scripture. Search the scripture, for in them ye think ye have eternal life. For they
testify of me. Si David, yun sa diya, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Wala man iso to diya nga, I will magnify, thou hast magnified thy language, the language of thy word, really. Thou hast magnified thy word above all thy name. Then si Paul, nagsulti siya diha sa back to our text, pero sa unahan tagamay, Thessalonians Japon, but 2 Thessalonians, yun siya diha sa chapter 3, verse number 1. 2 Thessalonians 3:1. Yun siya diha, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. So, do you really think that the Lord will rebuke you at the judgment seat for standing and believing the Bible too much? I-judge ba ka? Inikatubang ni Mos Ginoo? I-judge ka ba ni Kristo? Tungod kay nituo ka, ni barog ka sa King James Bible as it is? Di ko matuo niya na. Daghag promise ang Dios, mas daghag reward ang mga taong dunay paghigugma sa iyang pulong. Now let's look at the 7 reasons about the superiority of the King James Bible over the originals. But let's read these passages para ato makuha ang pinakatot niya. Psalms 12 verse number 6 and 7, ato ning gibasa basta magtuon ta sa Bible, sa words of God, ato gini siya mabasahan. Psalms chapter 12 verse number 6 and 7, yun diha, the words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth, purified 7 times. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Kato makita din ha. Purified, preserved. Matthew 24:35, ato makita diha na ang words of Jesus Christ, dili. Bisan pagkalibutan, mahanaw, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. 1 Peter 1:24 to 25. 1 Peter 1:24 and 25. Yun diha. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof faileth away, or falleth away. Verse 25. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. So ang words of God mag-endure forever. Psalms 119 verse 89, Thy word, O Lord, is settled in heaven. Kasi na yung mga tanang, ano sa mga words of God na settled in heaven? King James Bible or originals? Siyempre, ang originals ang settled in heaven. The King James Bible is given to the church age period. Nga naman, dinhi na open ang truth, ang gospel para sa tanang tao sa kalibutan, not just Jewish people, but also to the Gentiles. That is why dinhi napita na open ang atong Bible, King James Bible, as inspired and preserved Word of God sa atong panahon karon. We don't have the original. That is why naatay King James Bible, inspired and preserved. So ito sa gitwag 7 reasons. Number 1 reasons why the King James Bible is superior over the original
or the originals, it is because, number one, sa gitawag og actuality. Actuality. Unsay word ni actuality? Unsay nas imong kamot karon? Unsa man imong gigunitan? Nagunit ba kag original o King James Bible? So kung yung original is superior over King James Bible, where's the original? Wala ko'y makita ang original sa akong kamot. Ako magkunitan, King James Bible. Kaya mo yung superior ang originals karon sa King James Bible. Now, provide me an original copies. Kasi may mag-provide ng original copies. Kung superior ni, dapat muna itong igunitan karon, muna itong pangitaon karon, pero wala may makakuha na. Asa ka makamangitag originals? Wala na may originals. Napundar ba na sa utok sa tao? Nga mo yung kakaro, superior ni. O niya, asa man na? Pangitai ko, provide ko. Ha? Tagai ko originals. Kasi maka-provide. Wala. Yan mo yung kakaro, superior ni. Bisag kung sa pa na siya ko superior kung na siya karong nag-exist. Why plus? In other words, the originals no longer exist. Muna nga, superior ang King James Bible because what I have today is the King James Bible. Unsay ako makwitan song kamot, unsay ako makita sa akong mga mata is the King James Bible. Marang superior siya. What's the use kung yung superior na di ako na makitaan. What's the use sa yung original superior sa over sa King James Bible niya? Di ko kabasaan, di ko kasabot. Ato makita sa ikaduhang sunod pa nga mga points. So the actuality. Reason number one is actuality. What I have today, what I have now, is the King James Bible. Muna ako makitaan, muna ako mabasahan. That is why it is superior. Nga naman, it's still, nag-exist ang akong King James Bible. Still existing, despite of the fact nga gusto nang i-destroy sa demonyo kining gitawag og King James Bible, pero nagpabilin ng gyapon ni. The actuality of the King James Bible is there. The originals no longer exist, so my King James Bible is superior than the original. So may pulos aning originals. Di kakabasa, di kakakita, wala na karon, di na. Di yan mabalay sa kung pag huna-huna nga mo yung tag-superior ni. Kung dapat superior ni siya, gialaw sa Ginoo nga magpabili ni siya. Dili na siya ma-damage. Kaya mo man yung pagto, original man kaya yun ang superior. Dapat magpabili na siya kahangtod karon. So, tanaw to sa unahan kung superior ba ang edition, or sa pada translation kaysa actually it's not about I'm not talking about here the accuracy, the authenticity, the authority, because both kining duha they are authentic. King James Bible and the original autographs authentic, accurate, and authorized kini. Doon na sila authority. So I'm not talking about the accuracy, the authenticity, and the authority of these manuscripts because they were both the same. Now unsay nga akong gisgutan ni kabuntagon is ang ilahang
presensya. Ang ilang presensya. Since ang originals di na ako makitaan, di na ako na magunitan, so way pulos. Mas superior ang akong King James Bible kay na Asia. So that's why wala akong gisgot direct accuracy, kining authenticity and authority. Ano man, they're both accurate, authentic, and authorized words of God. Ang atong hisgutan diri karon, naaba sila karon sa atong panahon. Wala. Since ang King James Bible mo nas atong panahon karon, wala ang originals, so it's superior. Naa siya. Ang originals wala. Di ka kita, di ka kahawit. Bisag kahawit man unta ka, di ka kahawit. So ay pulos. So the original or the originals no longer exist. Number 2, results. Not only the actuality but also the availability. Availability. When I say availability, the originals were never a single book. Ang originals, autographs, katong originals, itong original manuscripts, were never become a single book. Wala. It is just, kung sa panit sa kahoy, o asa to dapit siya masulat. So, never nga nahimo siyang sama sa King James Bible nga, isa ka book. Nahimo siyang isa ka book into one book. How come nga ang originals mahimong superior nga nagkatibulaag? Karon, I have a Bible, one book, from Genesis to Revelation. Na-compile siya sa usa ka book. That is why it's superior because the entire scriptures, the entire word of God, nahimong isa ka, available siya in a single book. The originals were not. Paano kayo superior siya? Nga naman, available siya in a single book. I have one Bible. From Genesis to Revelation, nahimong isa ka book. Muna nga, ako kayo kalainan. Number 3. Number 3. Number 3 is acceptability. The acceptability. Common people couldn't read the originals even if they had them. Common people, just like us. Kita nga mga common nga mga tao, di ta makabasa sa originals. Bisan pag naas atong atubangan karon, bisan pag atong mahawiran karon or atong makita karon, dili ta kabasa ana. That is why my King James Bible is superior compared to the originals because ang akong King James Bible akong mabasa, akong masabtan, compare sa originals, di ko kabasa, ipo ko kasabot, ko ay magpasabot. You see? Nga may mga kakarog. Superior ang originals, di ka kasabot, superior na. Di ka kabasa, superior na. Para na to, mas superior ang atong nasabtan o atong mabasahan o atong masabdan. Mo na superior para na to.
Kaya bisag naa pa na sa itong tubangan karon, kung di ta kasabot, da kabasa na, say pulos na yan. So acceptable ang King James Bible even to the common people. Acceptable siya. Pinaka ubos na tao sa panahon sa gitawag og sa Europe, sa dihang naabot ang Great Revival sa gitawag og Christianity. Ang King James Bible gigamit dihang dapita. Over 400 years from 1611 katong 2011 ang sa to sing time, more 400 years na siguro siya atong time, 2011. 400 years sa gitawag og King James Bible. Still naapagyapon hangtod karon. And pinakaubos nga klase sa tao kasabot og makabasa sila, makasabot sila sa King James Bible. Number 4. Number 1, the actuality, the availability, the acceptability, and the number 4, the ability. The originals had no chapter and verse markings. Muna'y ability sa atong King James Bible. Nga naa siya. Ang originals, di ka kabasa, di ka kaingon nga. Okay, open your Bible in the book of Psalms, chapter 12, verse 6 and 7. Di ka basa na. Why? Wala siya gituwag og chapter, wala siya gituwag og verse markings. Wala. The ability of the King James Bible, ang iyang ability, doon na siya chapter, doon na siya verses, which wala ang original autographs. Now, makaibalo ka nga, nagbutbuo ba ang mga tao niya na? I don't think so. God has put it this way. So, I believe it. Nga ang Diyos, mayon ta nagpadayon pagyapon ang Ginoo sa pag doon na pa yung mga gitog. That's why we believe on a progressive revelation. Sa mga panahon sa unang nila ni Moses, hangtod sa time ng Jesus Christ, hangtod sa mga apostles, hangtod even sa wala na ang mga apostles, naghatag pagyapon ang Dios og mga gituwag og revelation. Doon na pa pag-progress ang revelation sa Ginoo, and one of that is by putting chapters and verses in those books na tumabasa. And it helps a lot sa tuwa. Tungod anang gihimo sa Ginoo nga pagbutang og mga chapter and then mga verses diha, dako ka siya gikatabang sa tuwa. So ma-point mo nga, ay diha to nga verse. Ano to nga verse? Ano to nga verse? Maka-point kag asa dapit. Unlike sa originals, sa itong mabasa, asa itong tumabasa, dili ingon ana. That is why the King James Bible is superior compared to the originals. That's the ability of the King James Bible. It has chapter and verse markings at makita diha. Number 5. Number 5. Let's look at the activity. Kasi activity sa King James Bible. The originals never produced the quality and quantity of fruit that the KJV has produced. The originals never produced the quality and quantity of fruit that the King James Bible has produced. Look at the history of the scriptures. Look at the history of the... I believe, kining giingon sa Revelations chapter 3, kining gisulti niya diri nga,
Philadelphia lugar sa kitong Philadelphia. Kung mingon tag period of time kanang ang gitawag history of the church na siya period of time kanang 7 churches sa book of Revelation diha na siya gitawag og corresponding period. Ephesus is during sa mga apostles. Kung imong tan-aw nato niya atong 7 churches unsay unsay pasabot niya na. But kining gitawag nga period, kining gitawag og Philadelphia, the church which is in Philadelphia, Revelation chapter 3, I think. Revelation chapter 3, the second to the last. Ang maong church nga nasa Philadelphia. At tanawan yung church sa Philadelphia. So doon na siya corresponding nga kung imo yung i-divide ng church history into 7, which atong panahon karon is nata sa Laodicea. That's why grabe ka lukewarm ang apostasy sa church history. Grabe sa atong panahon karon. Gibiyaan nila ang King James Bible nga moy stand sa unang natong mga forefathers ng mga Kristohanon. Gibiyaan nila ni og nagkupot sila sa mga modern perversions. Pero sa isulti diri sa kining gitog Philadelphia, which sa Laodicea na ang Philadelphia, second to the last. So that is during 16th century up to 18th century. Kay 1881 diha nagsugod ang apostasy ang Laodicean Church. 1881 pagsulod sa piki nga mga Biblia. So that diha nagsugod ang apostasy. Now 1600 to 1800s or early 1800s. So ato makita din na mo ni ang Philadelphia. Unsay sultis Biblia dinhi sa gituwag og church sa gituwag og Philadelphia. Naa siya commendation dinhi. Sa verse number 8 yon diha. I know thy works. So in verse 7 nagsulti siya sa church in Philadelphia. In verse number 8, I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut in. For thou hast a little strength. And, ganong a little strength, because gikan ani nga time, gikan ba ang church, ang history sa church, gikan sila sa gitawag og dark ages. Gipang patay ang daghang mga Kristohanon, nagkatibula ang daghang mga Kristohanon, nangadto sa kabukiran, sa kalasangan, sa gitawag mga cave na muyo, nawa na sila sa syudad. So, they were dispersed. Totally dispersed at makita din So that's why nagsugod din karon nga naanay gamay nga freedom ang Christianity. So yun siya din nga naangkas ito little strength and masasulti diya has kept my word. This is the only commendation, the only part sa church history nga gisulti ang Dios nagsulti ang Ginoo nagsulti nga thou hast kept kept my word ingon diya. Og dihang napita 1611 ato makita din na tao ang King James Bible. Philadelphia nga time. Kung imo nang bahinon 7 churches, 1611 diha na tao ang King James Bible. Og dihang napita gisulti sa Dios. Nga ningon niya, thou hast kept my word. Can you imagine na? So that's why, ang activity sa King James Bible ang nga time, grabe ang revival nga naabot. After sa gitawag great persecution sa dark ages, munang gitawag og the Inquisition. Kung yung makita the Inquisition, it was the Roman Catholic people, the Church of the Roman Catholic destroyed the Christians at the time. Killed those Christians at the time. Pero ito makita diha, ang Ginoo naghatag si commendation kay dunay mga tao nga until now, although gamay na lang siya, they have little strength, pero sa gihapon they kept siya nagkupot sa iyang mga pulong.
So, yung makita, grabe ang gitawag o giagyan sa Kristohanan ng time. Number 6. The accessibility. Accessibility. Accessible. Muna kong sulti ganina. God provide us with a King James Bible, not the originals. Unsay atong access karon? Do we have an access to the originals? Wala. Ang gi-provide sa Dios sa ato ang panahon karon sa church age, especially sa ato ang time sa gituwag after sa gituwag dark ages, after sa gituwag og Inquisition, King James Bible 1611 mo na gi-provide sa Ginoo sa atong panahon karon. We have access to that book. Naata ni ana accessible among book. Wala tay access originals. Yung kag better mas better ang original compared to the King James Bible. Asa man tayo makakuha na? Wala man. Ang accessible na to karon the King James Bible. Mo nang usa sa mga rason ano superior ang atong King James Bible compared to originals because accessible sa to ang time. God provided us with a King James Bible, not the originals. And number 3, number 7. The actuality, the availability, the acceptability, and the ability, activity, and the accessibility. And then the last, number 7, is the amiability. Amiability. The word amiability is the quality of having a friendly and pleasant manner. No? Pleasant manner. Makalipay nga. Makalipay ni nga butang. Makalipay kining King James Bible once magtuon kanini. Dako kay ikahatag nga kalipay sa katao. Now, take note. Ang King James Bible 1611, it has 3 editions. Doon na siya 3 edition. Correct me if I'm wrong, pero as sa akong nahinduman is doon ay 3 editions. Bitawa. Edition is not revision. At naman, lahi ang editions, lahi ang revisions. Pag may kag-revision, gi-revise yun. Editions is just merely gipang tanggal lang tong mga typographical error mo na siya ang gitawag makita to typographical error. Dili tong error gyud ni gitanggal, tanggalon ang wordings, ilisan ang mga words dia, dili mo na typographical error mo nang dunay editions. The purpose of that editions tanggalon ang mga typographical error para ato para atong sabtan klaro. Now, kung mayroon ka karon og ang edition ba or ang gitawag og ang bagong edition maayo ba kaysa sa daan? Of course. Mas maayo ang bagong edition kaysa old edition. Now, asa natin na mapamatud-an? Tanaw sa book of Jeremiah. Jeremiah chapter, usahay siya sa example na ito makita. Jeremiah 36. So the whole story of the book of Jeremiah 36, this is all about the original and the editions. Ito makita din ha. Doon na tayo tawag og later edition can be superior to its original autographs. Jeremiah 36. Para ito makita ang story din eh. So, whole chapter akong basahon din eh. Verse 1. And it came to pass,
in the 4th year of Jehoiakim, the son of Josiah, king of Judah, that this word came unto Jeremiah from the Lord, saying, Take thee a roll of a book, and write therein all the words that I have spoken unto thee, against Israel, and against Judah, and against all the nations from the day I spake unto thee, from the days of Josiah, even unto this day. Verse 3, It may be that the house of Judah will hear all the evil which I purpose to do unto them, that they may return every man from his evil way, and I may forgive their iniquity and their sin. Then Jeremiah called Baruch, the son of Neriah, and Baruch wrote from the mouth of Jeremiah all the words of the Lord, which he had spoken unto him upon a roll of a book. And Jeremiah commanded Baruch, saying, I am shut up, I cannot go into the house of the Lord. Therefore go thou and read in the roll which thou hast written from my mouth the words of the Lord in the ears of the people in the Lord's house upon the fasting day, and also thou shalt read them in the ears of all Judah that come out of their cities. It may be they will present their supplication before the Lord, and will return everyone from his evil way. For great is the anger and the fury that the Lord hath pronounced against these people. And Baruch the son of Neriah did according to all that Jeremiah the prophet commanded him, reading in the book the words of the Lord in the Lord's house. In verse 23, basahan natin sa sunod, ito na lakbayan. And it came to pass that when Jehudi had read 3 or 4 leaves, he cut it with penknife and cast it into the fire that was on the hearth until all the roll was consumed in the fire that was on the hearth. Yet they were not afraid, nor rent their garments, neither the king nor any of his servants that heard all these words. Nevertheless, Elnathan, and Delaiah, and Gemariah had made intercession to the king that he would not burn the roll, but he would not hear them. Verse 26, But the king commanded Jerahmeel, the son of Hamelech, and Zeriah, the son of Israel, and Shelemiah, the son of Abdiel, to take Baruch the scribe and Jeremiah the prophet, but the Lord hid them. So, ang unang scroll na gisulat ni Baruch, wala na, sunog na. Moto ang original autographs. Kita niyo, ang original autographs gisunog na. Unsay gihimo sa Ginoo? So naghimo siya bagong edition. So ang original dunay second part, dunay second edition. Nga gihimo ang Ginoo. Sa isulti na ni. Gusto nilang patyon si Jeremiah o si Baruch, pero ang Ginoo mo'y nagtago kanila. Verse 27, Then the word of the Lord came to Jeremiah after that the king had burned the roll, mutong book, mutong mga libro, mutong pulong sa Ginoo, mutong originals. After the king burned the roll, and the words which Baruch wrote at the mouth of Jeremiah, saying, Take thee again. Take thee again. That's edition. Another edition. Kaya ang original, wala na, sunog na. So sa gimo, pagkuhag usab, take thee again another rule, and write in it all the former words. O isulat ang mga butang. Kung unsa tong gisulat sa mga gisulat mo
sa una, ang mga former words, isulat og balik yung sa diha. Write in it all the former words that were in the first rule, which Jehoiakim, the king of Judah, had burned. And thou shalt say to Jehoiakim, king of Judah, Thus saith the Lord, Thou hast burned this rule, saying, Why hast thou written therein, saying, The king of Babylon shall certainly come and destroy this land, and shall cause to cease from thence man and beasts. Verse 31, and I will punish him and his seed and his servants for their iniquity. And I will bring upon them and upon the inhabitants of Jerusalem and upon the men of Judah all the evil that I have pronounced against them. But they hearkened not. Then took Jeremiah another rule and gave it to Baruch, the scribe, the son of Neriah, who wrote therein from the mouth of Jeremiah all the words of the book which Jehoiakim, king of Judah, had burned in the fire. And there were added besides unto them many like words. Kaya imagine, sa second edition, nato makita din na there were added. Gisulat ang former words, pero dunay gidugang gidagdag. So pwede na yung dagdagan? Walay problema sa Ginoo. Nga naman, ang author ang Ginoo, siya dunay katungod, nga may nga ibutang ni, idagdag ni, i-appeal ni. So why? Kasi mo question na siya man ang author. Pero kitang tao, ang taong walay kalambigitan, usbon mo ang wording sa Biblia, delikado ka diya. Kung wa kay authority gikas Ginoo nga, okay, usban ni. Yang usbon mo, delikado ka diya. Kini do na say authority. So, the former words nga gisunog karon nag-usab og lahi na usab nga edisyon, pero doon na gidagdag. Ang sa isulti sa Biblia. There were added besides unto them many like words. Ingon ana ang pulong sa Ginoo. Kining atong King James Bible, pleasant to the eyes. Kung basa ka sa Biblia, the first time kung nakabasa sa kito King James Bible, pagkanindot kayo pagkabalay. I have my first Bible, gihatag sa King James Bible. Indot nga pagkasulti, indot nga pagkabalay nga pagkasulat. O indot nga pagkahanay ba sa ito King James Bible. Mana nga, mo yun ka nga ang originals is superior to his edition or even sa iyang translation or the King James Bible? No? Ingon dali sa Biblia, ang originals nga gisunog doon na pa'y gidagdag sa iyang edisyon. Dili na to, katong kuwan ha, so ikaduha, dili na to ang original ha. Ang original na to, katong gisunog. Kini, ikaduha, edisyon na siya. Nagkawas ng original good. Kini, edisyon. Pero, ang sa gisulti sa Biblia, ang gisulti sa pulong sa Ginoo, ang gitog editions, mas nindot siya, i-compare mo siya sa originals. So, ato makita diha, atong King James Bible. Kining atong King James Bible. God's stamp. Ato na nang i-discuss ito mirabay, pero let's look at the stamp of God on the 1611 King James Bible. Asa man ito na makitaan? In 3 passages iyon sa Biblia, sa 3 ka passages sa Bible. Man shall not live by bread alone, but by every word of God. Kanang 3 ka lugar sa Biblia. Kanang 1611. O na ta sa ituwag og ato sa Deuteronomy.
Deuteronomy 8 verse 3. Matthew 4 verse 4. And in Luke 4 verse 4. Kanan 16:11. So God stamped on the King James, on the 1611 King James Bible. So this Ginoo there. Muna ang gitawag three scriptural witnesses all saying the same thing, that man shall live by every word of God. Kanang tulo ka passage muna gisulti sa Biblia, man shall live by the words or by every word of God. Ato makita diha. Kanang tulo ka passage muna gisgutan. Kung imo nang tanawon, 8, 4, and 4, that is 16. 3, 4, 4, that is 11. Ha? Kanang tulo ka passage, imong i-add ang mga verses sa scriptures ng tulo ka passage. 3 plus 4 plus 4 is 11. That's its verses niya. Ang chapter niya, chapter 8, chapter 4, and chapter 4. 8 plus 4 plus 4 equals 16. So 16, 11. Diha na pundar ang ato ang King James Bible. That's why I believe our King James Bible is superior even to the originals. Because the stamp of God, makita na to sa 1611 King James Bible. Is it coincidence? I don't think so. Diha niyo makita nga ang Dios naggiya siya. Naggiya siya. Meaning ng Biblia para sa iyang makatawhan sa church age. Makakaplag sa simpleng mensahe kaluwasan, makasabot sa simpleng mensahe kaluwasan o muna ang ato ang King James Bible. That is why, with all my heart, I believe the King James Bible is superior even to the originals. And our King James Bible, naghatag siya mensahe pure, may gitawag gospel. When I say pure gid gospel. Walay human effort, wala nag-promote og unsay mahimo sa tao, kundi ang iyang gi-promote unsay gihimo ni Jesus Christ dito sa cross sa Kalbaryo, aron ang tao makakaplag sa gitawag og libre nga kaluwasan sa iyahang kalag. And it takes the blood of Christ aron ang atong mga kasalanan mabayaran. Kay klaro kay sa Biblia ang silot sa atong sala kamatayon sa impyerno. Si Kristo ang ibayad ana sa iyang kamatayon sa cross. Pinagi sa pag-ula sa iyahang dugo. Gipaagas niya ang iyahang dugo alang sa tanang makasalanan sa tao diri sa kalibutan aron sila makabaton sa libre na kaluwasan.